Go to the beach na po. Sige po, tara. Proceed po tayo doon. Alis na ba tayo? Hindi po, punta tayo. Sa may buhangin. Ay, patay. Okay. Float lang big. Float alin. Just float, okay. Just float, baby, okay. Ano po? Maluwag? Uli na lang ka dito ha. Dili na kauban sa next ha. Oh, nga mag-cry-cry man ka. You're just floating. Mag-ana lang ka. Dili siya plain. Bato-bato siya. Ay. Dadala tayo. Ay, okay na. Okay na ka? Daw lang, ikaw daw sila eh. Ay, pag kabirahan. Iskot mo pulot, man ka naman kay life jacket sa mong ka eh. Ay, balion sa ulo. Ay, sa mong. Pasa na kong bata. Ano naman kong gina? Ano naman kong ginatira? Wala naman ko dito pa, anak. Dito to baga. Ano ka sulat? Gira-bira man ko ni mo good ba? Ayo, kanggal lang gani ko ang kamot yung mga up size ko gapit. Nan mo kay life jacket pwede mo ka mag. Ay, bata ba? Ano, ele? Okay, go. Go, go. Okay, sunod na. Paras na lang. Say hi to the camera. Kunwari ka lang. Okay, good. Tingnan natin na. Ayun, kuha ang taas, di ba? Hanggang ayun, nandiyan si sir. Ayun, magaling. Sabi niyo po, secret video.
Beach mabuhay ah. Why? Mura kag kuan. Mura kag bruha. Ulit na natin yan. One more. 1, 2, 3, go. Last. Yes. Good. Photo pa. Ito yung video niya. Tingnan niya. Bago si Mamo. Solo naman kayo. Agrupik isa pa. Kasi si Sir. Sama natin. Picture. Huh? Look at the camera now. Hi, say hi. Hi guys. 1, 2, and 3. We're not vlogging. Bye bye guys. We're not vlogging, babay. Nagtuyok-tuyok ka pa? Dapat magtuyok-tuyok ka pa. Sino magkakaano? Solo-solo. Maya and this float. My husband. Picture to. Sa cellphone mo gamit. Kung ano lang. Are you happy that you Yeah. Maya bag? He's like beautiful. I know. This is blue and orange. Did you stand? One more. Hindi mo gano'n nakikita yung bilog eh. Pero kaya din. Kita mo yan naman. Pag madilim, ano, we're on the secret beach. Papa. Paano ka siya mabisag sa ito? Siya na lang mag-isa. Ikaw na lang mag-isa dyan. Gusto ko magtanggal ka ng pin. Beb. Ay, ng ano. Ng polo. Tanggalin natin yung polo. Sabi ito. Isa naman kasayad mong gigunitan. Did you drink water? Yes. Isa naman kasayad mong gigunitan. Be, buwa, be. Sige pa. Ano yun? Okay? Are you okay now? Say mama. Are you okay now? I'm not okay. You're not okay? You can suka. If you want to suka. No. Thank you. Ano, baby? Aham ta. Dire na. Talikod. Anak. Kiss lang, baby. Thank you. Check niyo muna po, ma'am. Sir. Gusto ka magpa-video? Ayun. Sige, ano. Yun sa mag. May video na. Magpa-video ka? Video yan. May anak na.
Kabidyo mi. Yeah, pwede kami magpa-video. Kahit sandali lang. Sige, babe, video. Anong ganda? Video again. Video again. Atras tayo, sir. I go to the beach. I go to when I go bye bye. Hi, hi. Hi. Bye bye. This is that. And then and I go to that. And I go to that. And I will go to Japan. Stop. Sir, paganin niyo, sir. Gamay niya po, sir. Yan lang kamot ka. We close the Because dito dapat sa taas. so first, guys. And what? Okay. Forever. Garilyo na. Baby. Ano, dali na ka magbaba. Forever. Mama. Suka? Suka now? No. You don't want to suka? Are you sure? You can suka man. I'm not. Ha? Dapat dili na basa pa kay kung kuan di na mo touch screen. Tay ka nang basa man nimo kamot di ba? Na siya basa. Pag isulod nimo dara, basa na siya. Papa, put your hands down. Basak na. Basak na. You sing, Bi. Guys, hi guys. You sing, Dabi. Ay, tarong kanta. Saan na yung kanta, eh? Red, orange, Yellow, green, blue, and brown. violet. I love the rainbow. I love the rainbow. I love the rainbow. Oh. Yung sarap pa, ang kanina. There's that one. Somewhere the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the strong and the sun will say, darling, let go. I'm floating. Money King. Oh, there's the cave. No, there's no bear. Hello, brown bear. The bear is not. There is Can you ask? Can you say hi to the brown bear? no brown bear. No brown bear there. Look. No brown bear there. Hindi ganahan maligo ang bear o water. Let's. Is brown bear here? Let's see. Brown bear, are you here? Wala na brown bear. Wala na brown bear here. Ano na naman yung formation?
Can you take a picture, Papa? Here, oh. Dali. Take a picture, Papa. Yun sa mga paghimo sa gilid. A picture na lang pa. Gana. There's no key. Maka-picture pa ka? Ito na. Pwede rin ako nigawa. Ano naman yung video? Apoy na ko gawas. Yung besides basa. Ayan. Wait ha. No besides. Ricky, go. Smile. Ano? Smile. Yung picture sa May picture sa cave. Na? Kita mo sa cake? Maklaro man. Wait lang. Nag-video ko. Mag-video ka. Hindi na makitaan mga nata dali. Sadra lang sa mga. What's something in the water? My clothes. Aham ko, kaya lang to. Wala data ka oras dali. Taka oras. Wala siya na yung story. Gusto ka mag-picture sa cake? Picture na to. Tawag to. Pero mo ha, cellphone. Kana na lang, ba't yan naman ako? Na? Okay, siguro na, nanay. Ano? No, we good. Thank you. We good. We need. You live in the boat with cell phone? You live in the Yeah, boat? we left the one, this one on the boat. You are from what country? Paris. Ah, from France. Okay. Anong unit ito sa Ranglina? S25. Samsung? Mm-hmm. 1, 2, 3. Panorama ko kaya. Pagkalinaw ng... Ay! Okay. 1, 2, and 3. Okay, sige. Kuminot. Yan ang anak ka. Yan. Okay. Tingnan natin sila. Okay, maganda. And then, one video. Isang video lang. Ay, dapat to do it. Hindi magpagka na. Ano na, pretty. Pretty na. Cute na. Pwede. Nala. I will go to Japan and Eh, guys, smile. I guys. Hi. Okay, good. Ganda ng camera niya. Gabi mo kayong kamera. Pangit pag ba't nag-ano? Mama. Taga saan kayo, sir? Davao. Ay, Davao. Mama. Ini ito sleeper no. Thank you. Thank you pa.
Papicturean di ka dara sa cave pa, bi. Dara lang ka, sulod ka, dara lang ka. Mako ang cave. Yan ko lang, pag-picture ko. Dali lang. Ali sa, ay, ka-vlog mo, ha? Patay. Makita ang outer. There's no brown Hindi bear. na may hulog. There's no brown bear. There's no brown bear. Okay na. 1, 2, 3, game. Nice. Ayaw, be. Ayaw, magbasa-basa. Tama, oy. Wala, loko. Control pic. Nice. Selfie tabi. It's not done. Ano selfie? Dila. Kiss na kiss. May apis pa. Kiss na kay mama. Kiss. Kiss. Tuwa sa anak ko. I'm angry like a tiger. Like a Bukak. tiger? Ano din? Ah, may. Ulo mo, nabuak lagi na. Ano sana nagtagak? Wala na natagak. Diri siguro ni ba kanang pag-close ba? Are you sure? Oh, wala na natagak. Diri ang magitawa. Pero Pagkaawa screen pagka-close protector diri lang oh. Oh, screen protector na. Kana oh. Dara ba nagsugod ba? Sugod diri oh pagkaipit niya diri. Wala man lagi na buntag. Okay, let me check. Let me check. Ayun na no. Nasa nagtubig na. Second destination to first destination. Ah, naman sila. Ah, pala. Ano Muna ka? Pwede na ka muna. Pwede na ka muna. Pwede ko ba na lang yung ano, yung babae, nag-listen ko grip sa iya. Tutupid mo lang. Ikaw wala gunit siya? Ako ang nag-ipit sa akong tiil. Ipait na akong tiil para di siya magunitan. Kaya di man siya magunit sa buak. Hindi siya magunit sa'yo. Hindi, ako pang giana akong tiil. Nagbuan pa akong gunit Hindi pa lang kasi mong tanong. tiil. Di siya, malapit na. Kulba. Tignan. Dapat siya Giana magunit. ako yung nag-ana. Sige na, aras siya. Nag-lisod ko ganina. Ako pa siya nag-effort o gano'n. Ayun, bumitik eh. Hindi ko We will go na beha. Maginato ka usab ha. Saan nga ito ganyan mag-float? Sa ganito mag-float. Saan nga ito mag-float? Beha. Ana, ay, pero na fish na lang. There's a fish, look. What's the color of the fish? Iyo, diba? What's the color of the fish? Black and bye-bye fish. I miss fish. Pwede na tamo na. Kaya? There's a brown bear fish. No, there's no brown bear. Iwaningan pa na. I miss the fish. Pwede na. Pwede na? Mama, I miss the fish. I miss the fish. There's a fish in the water. I know. Because they live there. Ang sabi ni pa. I miss the octopus too. You miss the octopus too? Alimokon. Achan. Nala, mag-float ka ba? Mag-float ka. Mag-float ka pa. You need to float. You will i-off float sana again. Or dili lang namin. You will float again later. Okay na. I don't want to do